Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Saputra dari kelas TRI 2C dengan NPM 247822092. Di sini saya akan menjelaskan Cisco Packet Tracer Lab 14.8.1 yang judulnya TCP and UDP Communication. Baik, di sini terlihat ada topologi jaringan, yaitu ada server, 4 PC dan satu switch ya teman-teman. Sini terlihat ada objektif, yaitu generate network traffic in simulation mode. Lalu pada part 2, examine the functionality of the TCP and UDP protocols. Tujuan dari lab ini, kita akan memahami bagaimana TCP dan UDP bekerja. Lalu kita akan mengamati protokol HTTP, FTP, dan DNS melalui simulasi. Lalu kita akan mempelajari konsep multiplexing, port number, dan komunikasi. Baik, kita langsung masuk ke instruksinya saja, teman-teman. Sini ada part 1 yang judulnya Generate Network Traffic in Simulation Mode and View Multiplexing. Step 1, Generate Traffic to Populate Address Resolution atau ARP Table. Yang pertama, kita ikuti stepnya. Kita klik multi server, masuk ke desktop, lalu masuk ke command prompt. Kita masukkan perintah ini ya, enter ping. Kita copy saja teman-teman agar lebih cepat. Kita klik enter. Kita lihat hasilnya reply. Oke, kita close dulu jendela multi servernya. Lalu kita masuk ke simulation mode. Lalu selanjutnya klik HTTP client. Kita masuk ke web browser. Kita masukkan ping IP address, bukan ping ya teman-teman, sorry. Kita minimize dulu. The HTTP client configuration window. Minimize, sudah kita minimize teman-teman ya. Lalu kita masuk ke step 3, klik FTP client dan buka command promptnya. Kita masuk ke command prompt, kita masukkan perintah enter the FTP. Oke, sini ada, kita copy saja agar lebih cepat. Di server minimize, bentar, kita minimize. Sini terlihat ada 3 pesan atau 3 respon ya. Lanjut ke langkah 4, klik DNS client and open the command prompt. DNS client, open the command prompt, lalu enter the ns lookup. Oh, ini kita copy saja perintahnya teman-teman, komennya, komen kopikan saja, enter. A PDU will appear in the simulation mode. PDU akan muncul di simulation mode ya. Minimize but do not close. Oke. Dan lalu kita klik email client and open the email. Oke, email. Klik compose to usernya, kita copy saja teman.
subjeknya personalize the subject line. Sebenarnya bebas ya, udahlah kita pastekan saja kompas email body, bodinya di sini teman-teman ya. Klik send. Oke, kita klik send. Minimize but do not close. Oke, kita minimize. Lalu kita step 6, verify that the traffic generate. Pastikan semua klien mengirim PDU ya. Ini ada pesan-pesannya. Lalu step 7, examine multiplexing as the traffic cross the network. You will now use capture forward in button in the simulation mode to observe the different node. Masuk ke angka 7, klik capture ya. Capture sebanyak capture once. Oke. Lalu klik capture and forward 6 time, 6 kali, dan lihat apa perbedaan. 1 2 3 4 5 6. Sini ada pertanyaan, what is this called? Ini yang disebut dari multiplexing teman-teman ya, pengiriman beberapa jenis data dari protokol yang berbeda-beda, contohnya tadi kan dari HTTP, DNS, dan email client secara bersamaan dalam satu jaringan. Jadi ini adalah contoh bukti dalam simulasi yang artinya adalah multiplexing. Selanjutnya a variety PDU appears in simulation panel. Okay, what is the meaning of the different colors? Di sini HTTP di sini berwarna hijau teman-teman ya. HTTP ini warna yang A ini hijau, FTP ini warna biru, FTP dan mungkin karena perbedaan warna ini teman-teman ya. Selanjutnya selanjutnya kita masuk ke part 2, examine functionality of the TCP and UDP protocols. Kita klik reset simulation, lalu filter the traffic, kita klik edit filter, lalu kita pilih HTTP dan TCP ya saja. HTTP dan TCP saja. Oke, kita close.
kembali ke HTTP client, kita masuk ke browser, web browser, dan kita copy dulu teman-teman ini. Ini aja. Nah, HTTP client kita masukkan. Nah, lalu kita klik, kita minimize dulu teman-teman ya. Lalu kita klik capture, forward. Lalu muncul PDU pertama, ini sudah ada teman-teman ya. Lalu ada pertanyaan, why did it take so long? Why did it take so long for the HTTP PDU to appear? Nah, di sini karena TCP melakukan 3 jalan sebelum HTTP data dikirim. Oke, selanjutnya klik klik di PDU details, klik the outbound PDU details. Outbound PDU details. What is section label? What is section label? Nah, di sini TCP teman-teman ya. Selanjutnya, are these communication considered to be reliable? Jawabannya yes, karena TCP menjamin pengiriman data. Oke. Record the source port, dashboard, destination second name, and ACK number value. Sini source portnya 1027, destination portnya 80, sequence number 0, acknowledge number 0. Oke. Selanjutnya sini ada pertanyaan, which TCP flags are set in PDU? Sin flag. Sini teman-teman ya. Selanjutnya close the PDU and click capture. Kita klik lagi, klik di HTTPU as prepared, this is beginning. Oke, sampai pemutusan. Kali ini kita klik inbound PDU details. Lalu ada pertanyaan, how are the port and sequence number different from previous to PDU? Untuk perbedaannya mungkin sama tadi teman-teman, seperti outbound PDU details yang kita review, angkanya masih sama pada source port, destination port, sequence number, dan acknowledgement numbernya masih sama, tidak ada perbedaan. Selanjutnya kita klik reset simulation, klik reset simulation. Step 2, FTP, examine FTP traffic as the client communicate with the server. Open the command prompt, ke FTP client. Lalu kita ke FTP client.
kemudian buka command prompt. Lalu kita masukkan perintah ini teman-teman. Nah, kita tunggu, kita minimize saja ya. Kita masuk ke edit filter, pilih display untuk FTP dan TCP. Oke, sudah, lanjut. Kali ini kita FTP dan TCP, klik capture forward, klik the second PDU envelope to open. Klik outbound PDU details, tab scroll and to TCP section, record SRC port. Nah, ini source portnya 21, dash portnya 1025, sequence numbernya 0, acknowledgement nomornya 1. Selanjutnya kita close the PDU and click close the PDU. Kita klik forward sampai dia balik ke FTP client. Oke, sudah. Klik ya. Klik, lalu kita review di inbound PDU details. How are port and sequence number different than before? Oke, sini bertambah teman-teman, berbeda seperti yang tadi jumlahnya. Selanjutnya klik, aduh, nah, sini masih di sini ternyata tuh. Outbound PDU details, close the PDU. Outbound PDU details. Open the PDU and select inbound PDU details. Message-nya, welcome to FTP server. Lanjut ke step 3. Ini klik reset simulation dulu. Examine DNS traffic as the client communicate with the server. Repeat the step. Reset, kita akan melakukan NS lookup lagi berarti teman-teman ya. Kita repeat the steps in part 1. Part 1. Melakukan NS lookup multi
DNS dan UDP. DNS. DNS dan UDP. Kita klik amplopnya, kita lihat OSI modelnya dan outbound PDU details. Selanjutnya teman-teman ya, what is layer 4 protokol. Layer 4 di sini ada UDP ya. Selanjutnya outbound PDU detailsnya, are there communication considered tolerable? No, tidak teman-teman jawabannya. Selanjutnya open the outbound PDU details record. Oke, ini review dari source port destinationnya ini 53 teman-teman. Source portnya sini tidak ada tadi sequence number dan acknowledgement number ya. Klik oke, close the PDU and click capture forward. Click inbound PDU details. How are the port sequence number different than before? Sini kita lihat. Di sini lihat portnya tetap UDP, tapi tetap tidak ada sequence number dan acknowledgement number ya, karena ini adalah UDP teman-teman. Karena UDP tidak menggunakan koneksi, dia stateless teman. Selanjutnya, what is the last section of PDU call? Section PDU calls. Oh, di sini disebut itu artinya DNS response teman-teman. Selanjutnya, what is IP address for the name? Untuk IP addressnya sendiri yaitu 192.168.1.254 yang kita lakukan ping di awal tadi. Klik reset simulation, kita masuk ke step 4 yaitu step terakhir, examine email traffic as the client communicate with the server. Repeat the steps in part 1 and to send email in the simulation panel. Oke. Repeat, reset, kirim ulang email. Post, lalu kita send, kita minimize saja, edit filternya menjadi POP3, SMTP dan TCP. Kita offin dulu teman-teman. Oke, kita close. Nah, selanjutnya klik di PDU, klik amplopnya ya. Lalu kita klik the outbound PDU details. What's transport layer protocol? Yaitu TCP teman-teman ya, protokol. Selanjutnya are the communication considered to reliable? Yes. Record the SRC port. Oke, SRC port ini teman-teman ya, 1026 untuk source port, destination port 25, sequence number 0, act number 0. Record. Oke, close the PDU, klik capture forward until PDU details returns to email.
Kita klik sampai kembali. Oke. The flag fill value with a check mark, ya benar, sudah ada check mark, ada plus dan sebagainya. Klik the TCP PDU envelope inbound. Inbound PDU details. How the port sequence number different before. Nah, di sini ada perbedaan, yaitu tadi 0 sekarang 1. Portnya masih TCP juga. Klik the outbound. How the port sequence number. Nah, di sini tadi sequence numbernya 0, sekarang 1, teman-teman ya. Selanjutnya there is second PDU of different color, ya benar, ada warna yang berbeda. Sini klik plus warna beda. Lalu kita select outbound PDU detailsnya. How are the port PDU? Portnya yaitu SMTP, teman-teman ya. Selanjutnya what email protocol associated TCP port 25. Ini yaitu POP3. Lanjut, sorry teman-teman, what email protocol is associated with TCP port 25. Yang jawabannya yaitu SMTP, teman-teman. Selanjutnya sini ada pertanyaan, what protocol is associated with TCP port 110, yaitu adalah POP3. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari lab 14.8.1 TCP and UDP communication. Jadi jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.